na kita sa langit, and then we neglect our salvation. We neglect our responsibilities. We neglect the things that are supposed and designed by God to make us grow and make us vibrant Christians and productive Christians and fruitful Christians. Kung inyong mainumduman si Jesus biya ningon, I am come that ye might have life and that ye might have it more abundantly. Ning ani ako aron sa paghatag kanyo kinabuhi o kinabuhi nga badagayaon. That is always God's purpose and God's will for us nga nagasunod kaniya. Nga atong experience with Jesus Christ will become a vibrant experience, a living experience, an exciting experience, a productive experience. Atong ikasubo nga daghan ng mga nagatawag sa ilang kaugalingon nga Kristohanon unya walay kausaban sa ilang kinabuhi nga atong makitaan, walay gitawag nato nga pagbag-o o nga dili nato makita ang ilang kinabuhi nga mabungahon o madagayaon. They have remained the same old miserable person before sila nagdawat kay Jesus. Mao ra gihapon hangtod karon nga nakadawat na sila sa Ginoo. They have a loser's attitude. Although nag-iyon ng Biblia makaigsunan nga we are more than conquerors through Him that loved us. But they have maintained the attitude nga ani nagyud ko murabag sama sa title sa concert ni Lady Gaga, Born This Way. Buti pasabot gina-propagate niya kana nga klase sa lifestyle og sexual preference. Si Lady Gaga is a bisexual nga person, no? Ug nga ang iyang gina-promote is a lifestyle that is totally in contradiction sa ginasulti sa pulong sa Ginoo. Let me say this, no, sa ako nga broadcast karong nga gabi. You cannot expect me to agree with Lady Gaga because the Bible does not and will never agree with that kind of lifestyle.